Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जों दायो मोसानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोंहानि बिनानाव आनिसा इबो थांफागोन जोंना खाथियाव फुटबल खेला जादों बेवहायनो जोंखौ मोसानो लिंदो जों दायो देलायनानै रेडि जाना दं पुरा नै बिबार सिबार लालायनानै आर'नाइ जों दायो थांसिगोन आरो मोसानो टेरेरे थांसिगोन आनजायाबो टेरे 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 मोसागोन फास जागोन आं दे मोसादो मोजाङै या इदि दुस्थ जायो टेरे रे रे टेरे रे टेरे रे रे टेरे रे रे ये थुना दे दामा लासिगोन जों दा थांनो रेडि जोंहा आनजाया नै साबि मारिबाय ग्रिल थाब मारि एफा गोजौआवलाय मानो सोहैदों एफा इदियाव सोलायना होब्रा नैयावसो मानो अलंथाल' दे मारिदो फैदो फैदो थाब थाब लेंहरथारबाय इयो मोसानो दा 10 थाखानि मिथाइ जाहोगोन आं आनसिया मोसानो मोननायजों दोनहरदो हा गरम लागिसे नै सल दामदो दुफु दुफु Ibu खेलपथार प्रांगणत साथा लालायनानै प्राइजमानि स्वर्गीय गजल राय स्वर्गीयारि आरो वीरेन्द्र राय स्वर्गीयारि प्राइजमानि ट्रफी फुटबल प्रतियोगिता অনুষ্ঠিত কৰিছো আজি बे खेला गेलेनाया जादों काटाजार एफसि आरो दुमलगुरि एफसिनि गेजेराव नै दासिम मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव नेरेमफोर गेलेनायनि गेजेरजों गरसे गरसे गोलाव समानथाय लाखिनाय जादों समानथाय लाखिनो हादों मोन्नैबो गोलाव द्र नै दा गोलाव बे खेलाखौ होनाय जादों आरो बे होनायनि थांखिया बोसोरथाम बा बे बोसोराव जागायजेनदों आरो उननि बोसोरावबो सोलिगोन बेनिखायनो बे खेलाखौ ओनसोलनि गेजेराव ओनसोलनि गेलेग्राफोरनि गेजेराव जागायनाय जादों नै खेला गेले गेले फाइनाल खेल बे फाइनाल खेलाव गेले
কাটাদার বাজারে দুমরুগিরি আকো এটা গোল দি এক এইয়া কি নম্বর আছে জাতিটো এতিয়ালৈকে নেৰানি পৰা যুদ্ধৰ মাজে দুই দলৰ মাজত সুন্দৰ অগ্ৰগতি 2-1 আজিৰ খেল সমাপ্ত হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই কিছু সময় পিছত হয়তো আমাৰ এই খেলৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিব কিন্তু দুই দলৰ মাজত অগ্ৰগতিয়ে আমাক খুব আনন্দিত কৰিছে চাৰিওফালে যথেষ্ট দৰ্শক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ দাতা মাননীয় পাইছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য গ'ল নহ'ল সময় সুবিধা ল'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে সদস্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এজন উপদেষ্টা জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাম বিলেশ্বৰ ধন্যবাদ থাকিল এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাম ক্লাবৰে এজনী সদস্যা তেখেতক জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা দিম আজি এই বছর স্টার্ট অহা বছর আমার বছরে বছরে এই খেলাটো হ'ব এই বছরটো এইবার স্টার্ট করা হয়েছে প্রথম আর প্রত্যেক বছরে এইখন খেলা এই 2 তারিখ অক্টোবরের গান্ধী জয়ন্তী মানে দিনায়ে কিন্তু আরম্ভ করা হবে আর কারণটো হল আমি এই ফরেনার তথা আমার গবেষণা মৌজাৰ বাহিৰত টাউন অঞ্চলৰ আৰবেন অঞ্চলৰ যেনে বৰপেটাৰ গবেষণাৰ অন্তৰ্গত হয় কিন্তু টাউন অঞ্চলৰ মানুহ আমি ইয়াতে খেলিবলৈ দি দিওঁ Bos,